तुम्हें जदि घर रागिकी जीव तुम्हें जदि घर रागी थी ऑफिस सर्विस कर ऑफिस जाए राग रागटा इन्फ्लुएंस हम चारिड़े कंटिन्यू कर अन्य आड़े के प्रकाश है वृत्ति सारूप्य मित्र रथ तक कह जाए वृत्ति सारूप्य मित्र रथ माने वृत्तिटा मित्र हो गला तुम जो वृत्तिटा रागटा मित्र हो गला से कंटिन्यू करिवो पुणी ऑफिस रु आसिले भी घरे पाटिचुंडा हो बा ऑफिस रु आछ पाटिचुंडा करी घरे सेटा कंटिन्यू करिवो वृत्ति सारूप्य हो जाए तुम रूपटा वृत्ति सारूप्य हो गला माने वृत्ति केंद्रिक हो गला निवृत्ति हला नै तुम्हें जदि आनंद शांति आउ सौहार्दपूर्ण अवस्था थाई घर बाहर के जीव से रिफ्लेक्शन हम बाहर भी रिफ्लेक्शन से ऑफिस रे भी हम कंटिन्यू कर वृत्ति सारूप्यटा कंटिन्यू कर वृत्ति सारूप्यटा कौन कि वृत्तिटा मित्र हो तुम माने लाइफ लॉन्ग आउ तो किसी देखा निवृत्तिर मार्ग देखा मु चाष करी नड़िया गछ लगे घर करी संसार सृष्टि करी माने जुआड़े गले वृत्ति थी आउ किसी न देखा निवृत्ति अंधार देखा वृत्ति हो गला एटा मु कहूनी एटा पातंजलि सूत्र कहती वृत्ति सारूप्य मित्र रथ तेणु से व्यक्ति जोग करिया कष्ट हो पड़ो से व्यक्ति जोग करिया कष्ट हो पड़ो जोग करि परिबा तुम्हें जो जोग करूच जो समय जोग करूच सेठी निवृत्ति आड़ को जाऊँ कि निवृत्ति माने भीतर को आसवा फेरी प्रत्याहार रूप प्रत्याहार करी फेरी आसो भीतर आहार अर्थ वृत्ति युक्त हो जा आहार करिया बाहर धर गोटे माइक रे गीत बाजुची तुम्हें शुणुच तुम्हें गीतमय हो जाए बहुत दूर गीत बाजू तुम शुणुच सेठी पलि जाओ तुम्हें वृत्ति रूप आहार करुल से गीतटा खाऊल आहार माने खाइबा भोग करिबा उपभोग करिबा गीतर मूर्छना भासी जाइथिल किसी क्षण आहार करुल हठात मन पड़ला अरे मु तो जोग कर गीत कौन शुणी फेरी आसल पुणी माने से आहारटा प्रत्याहार हो गला फेरे आन भीतर तेणु प्रत्याहार गोटे विशेष अंग प्राणायाम पर प्रत्याहार रोचे 5 नंबर तुम्हें जानी शुणी कि फेरे आने पड़ो ठीक शुणुला किए फेरे आनला किए से निजे तुम्हें स्वयं निजे फेर शुणुल फेरे आन ए ना ये तो चक्र मु गोइठी साधन करछि कि आंठु साधन करछि एठी फेरी आसीबी मु एठी साधन करबी 1 2 3 करछि आउ करिनी गीत टाणी नहीं गला फेरी आले कि नाभि साधन करछ फेरी आले पुणी साधन आरंभ कल तेणु प्रत्याहार तक कह जाए जोटी आहार करछि तुम्हें जो आहार कर फेरे आने प्रत्याहार है एमती पुणी जीव अन्य चक्र पलैब किए क्रिकेट खेलुची किए रोषे शिखुची किए जिम्नास्टिक शिखुची किए कसरत शिखुची किए कौन कौन शिखुची से साधन भितर से पलैब तुम मन आहार कर
ଫେରେ ଆଣିବ, ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫେରେ ଆଣିବ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଗଲା। ତମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବି ଅନୁସରଣ କରିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଉତ୍ତର ସେ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଛି, ଧାରଣା ଅଛି। ଧାରଣା ମାନେ କଣ? ଧରି ରଖିବା, ମନଟାକୁ ଧରି ରଖିଲେ ଧାରଣା ହେଇଯିବ। କେହି ଲୋକ ଧାରଣା ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ଧାରଣା ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଅଟକିବା। ମନକୁ ଧରି ରଖିଲେ ଧାରଣା ହେଇଯିବ। ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହବନି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତମେ ଯେତେ ଆଡେ ଯିବ ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିବ। କେନା ବାହାରିବ, ସେଠୁ ଏମିତି ବାହାରିବ। ବୋଲେ ଶିକରା ପାତ୍ର, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୋଷ ତୁମର ବନ୍ଦ କର, ଟିକେ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ଆମକୁ କହିବାକୁ? ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ। ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଥିଲି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି, ଶିକରା ପାତ୍ର ପାଖକୁ। ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ, ଏଇଟା ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ କଟିଗଲା ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ସେନ୍ସରେ କହୁଥିଲି କଟି ଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତୁମେ କରିବ, ତୁମେ ଖାଉଛ, ତୁମେ ଫେରେ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଆଡେ ଯାଉଛ, ଦିନ ସାରା ଯାଉଛ, ମନେକର ଯୋଗ କରୁନ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକିରି, ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ବି ଭାବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ରୂପ ଭାବ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ତୁମେ ଧରିଛ, ଚାରିଆଡକୁ ଲାଇଟ ପକଉଛ, ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଭାବନା ଆସୁଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖାଗଲା ଦୂରରେ, କାହା ଘର ଦେଖାଗଲା, ନଈ ଦେଖାଗଲା, ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା, ଗଛ ଦେଖାଗଲା, କାହାର ଦୋକାନ ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ଯାହା ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଭାବନା ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଲାଇଟ ପକଉଛ, ବୁଲଉଛ ଚାରିଆଡେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ ପକଉଛ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଉଛ, ବୁଝିଲ? ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତୁମେ ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛ। ଲାଇଟ ଯୋଉଠି ପଡୁଛି ସେଇ ରୂପଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ବୃତ୍ତି ଲାଗିଗଲା, ସେ ତୁମ ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା, ତୁମେ ସେଠି ନିବୃତ୍ତି ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖୁଛ, ଲାଇଟ ପକେଇକି ପୁଣି ଯଦି ଫେରି ଆଣି, ଲାଇଟ ପଡିବନି, ନିଜ ପାଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ନିଜ ରୂପ ଦେଖିବ, ନିଜକୁ ଦେଖିବ, ନିଜର ଭାବନା କରିବ। ବୃତ୍ତି ଆହାରଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଦିନ ସାରା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତମେ କେତେବେଳେ ବି ନିବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖୁଛ, କେବେ ମନ ତୋର ନୁହେଁ, କେବେ ମନଟା ତୁମର ନୁହେଁ, ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ବଡ ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ଯାଉଛି ସବୁଆଡକୁ, ଦିନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫେରେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାଣିଗଲେ ଯୋଗ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏ କୌଶଳଟା ଶିଖିଯିବ ତୁମେ ନିଜେ, ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଯିବ ସାଧନ କରିବା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏପଟ ଛୋଟ ମନ, ସେ ଫେରି ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ବାଟ ହଉଛି ତୁମେ ଲାଗିପଡ ନିବୃତ୍ତି ରହିବ। କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛ, ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକିରି ନା। କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛ, ଆରେ ଏତେ ପଇସା ମୋ ଦରକାର ଅଛି, 20,000 କି 10,000 କି 50,000 ଦବୁ, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭାବନାଟା ତୁମର ସେଇଠି ରହିଗଲା, ଅଟକି ଗଲା। ବୁଝିଲେ? ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ପୁରା ତାର ରୂପ, ତାର ଭାବନା, କାଳେ ଦବ କି ନାହିଁ, ଦବ ବୋଧେ,
पैसा कौटू आनिब कि अच्छी कि नहीं ये सब जाक मिशामिशी भावना तुम भितर आंदोलित हम फोन लगे देच पाखे कथा हो सब भावना ता सहित आस से लोक केमती मत विश्वास कि नहीं को विश्वास मत दब तुम मागिल पैसा किंतु एगुरा सब चलला ता सहित एगुरा घांटी होगी चलला तुम भावना वृत्ति स्वरूप हो गल पूरा पैसा मागी देछ भावना कर सी हाँ नाई एम सब कहूँ देखा कि मु चेष्टा करे जदि एबे नाई 6 मास पर हम ए सब से कहूँ तुम्हें कौन कर ना वृत्ति स्वरूप पूरा हो गला से पैसार एक्सचेंज रहीगला मागिबार लेंडिंग रहीगला पैसा आनिबा से समय गोटे बड़ कौशल हूँ मन रखते बहुत बड़ कौशल से समय तुम्हें से भावना न करिक आत्मस्थ हो जे आत्मा रूपरे मु मागुची से दब कि नहीं कहीं दब कुछ दब देले नब कि नहीं नेले कौन नब केते नब ये सब भावना जो आसूची से ऑटोमेटिक क्या पैसा मांगले आसो कि नहीं परीक्षा कर देख से भावना न करी तुम आत्मभाव रहीक माग जे मु आत्मा मागुची पूरा पिक्चर टा नहीं आस आउ से पिक्चर काटी दियो से पिक्चर काटी दियो दब कि न दब भावनी आ ये बहुत माने टेक्निकल ये भावना यहाँ वृत्ति स्वरूप हबन तुम्हें से निवृत्ति हो गल आत्मा को पलि आस मागिच किंतु आत्मा रूप मागिच ना आत्मा सृष्टि करुच्ची सब पृथ्वीटा को सब जहाँ तू देखु जहाँ तू शुणुचु सब तार सृष्टि तार गोटे फूलटे फुटी तार कल्पना आखुरे रस भरी देजी तार कल्पना तेंतुली गछरे खट्टा भरी देजी तारी कल्पना बुझिले रजनीगंधा फूल भितर बासनाटा से सृष्टि करछि तेणु सी जो सृष्टि करछि तुम्हें से स्रष्टा रूप रहीक आत्मा रूप रहीक क्या पैसा मागिले कहीं न दब से तामने वृत्ति स्वरूप न होइकरी फेरी आस वृत्ति सारूप्य मित्र रक्त मित्र कर तुम्हें वृत्तिटा जो मित्र माने कौन बंधु मित्र माने बंधु तुम्हें मित्र ही स्वरूपर ए वृत्तिर कर्ण कौन कर्ण होची कर्म कर्ण होची कर्म कर्तव्य कर्म बुझंतु कर्ण होची कर्तव्य कर्म तुम भीतर भी कर्तव्य कर्म रोची तुम बेले कर्ण हो जाए का कथा देचो स्वार्थ पाई का सहित मेंट करिच राजनीति मेंट जेन करछन तुम कर्तव्य रूप रही ए कर्म करी कर्तव्य होउछ पिलांकु ट्यूशन ने भी कर्तव्य पाठ पढ़े भी कर्तव्य कर्तव्य नुह कि स्त्री साड़ी चूड़ी तार भरण पोषण करी ये कर्तव्य संसार चले भी कर्तव्य बापा को पोषी भी कर्तव्य ये कर्तव्य कर्म माने तुम्हें से कर्ण रूप रही गल कर्ण खाली संसार रहीक युद्ध करी ये युद्ध नुह कि कर्ण युद्ध कि ये भी वृत्ति स्वरूप मित्र है वृत्ति क्या कर्म बंधन तुम बांधि नहीं जाइए कर्तव्य भावी गुड़ा सब कर्तव्य कर्ण रू अर्जुन को पलि आस से कर्ण न रहीक अर्जुन हो जाओ से उठाओ गांधी
उठाओ गांडी अर्जुन कौन गांडी क्या मार उठे क्या मार प्रथम तो शत्रु किए अर्जुन शत्रु किए किए कह कर्ण अर्जुन परम शत्रु हूँ कर्ण कर्ण टी उदाहरण देली कर्ण हूँ कर्तव्य कर्म नुहे कि तुम्हें उठाओ गांडी माने कौन गांडी उठे क्या मार कर्तव्य कर्म को मार जो कर्तव्य तुम्हें संसार रहीच यहाँ मुझे निहाती दरकार पिला को ट्यूशन नवा दरकार पाठ पढ़ा दरकार संसार करने दरकार ताको पाठ पढ़े मनीष करने दरकार मनीष कर पैसा रोजगार करने दरकार ता सहित रही ना ना पिला पाठ पढ़े रोजगार कर पेट पोष ये कौन ये गोटे कर्म ये कर्म कर्तव्य कर्म से लगी गोटे कर्तव्य किंतु अर्जुन शत्रु हूँ किए परम शत्रु हूँ कर्ण तेणु तुमर परम शत्रु किए जो साधकर तुम अर्जुन है तो कर्म कर युद्ध कर जोगी हम अर्जुन ना पार कृष्ण को देखिपार आत्मदर्शन हो पार आत्मा ता पछे पछे अच्छे पूरा अर्जुन किए कह उठाओ गांडी कृष्ण कहते ना तेणु कर्तव्य कर्म काट मार तीर मार काटी दियो ताहले योग्य हो पार ये निवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग आसला मित्र तो है मित्र तुम जो बुलूल मित्र कर्तव्य मित्र कर्तव्य काटे बारंबार से उदाहरण दे दुकान कर बुढ़ा 80 वर्ष बुढ़ा लोक दी दिन अच्छी मरिया भागवत पढ़ाला बुढ़ा देखला बेले बेले उठिक देखला अरे कहला मो बड़ पु गला कड़े बोले हे बड़ पु अच्छे तुम आगे बची देखा जाऊनी स्त्री उत्तर देला सीधा अरे गोटे पर गोटे कुआड़ आस कुकुड़ा बोबेला भाया तुम एरिया कि कुकुड़ा बोबूची एटी शुभुची चांद पशी भगा नई भगा मुंडा अरे तू शोल उठिलु निदरु कर्तव्य नुहे यहाँ करने म्यूट करवा कर्तव्य कर्म ही भूली जाऊँ अरे बुझंतु कथा बड़े गला मैं यही बात स्त्री को तुम आगे बस देखा जाऊनी ना हो ठीक है हेडू भागवत आरंभ गोविंद 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 पद बड़ू मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पୟରେ थाउ मोचित निरंतर थाउ हा प्राण सेठू बुढ़ा उठिला हा प्राण पाखे मन पड़गला कहला मो बड़ पु अच्छी मझिया पु कड़े गला ना ये मझिया पु तुम स्करे साइड रे बही देखा जाऊनी पुणी आरंभ है भागवत भागवत आहार भल मंद नहीं जेस्ताने जेमंत मिल आहार भल मंद नहीं जेस्ताने अब तो केते लोक केते उपाख्यान दे कहते अरे आहार भल जी जोड़ी जाऊँगी आहार भल मंद नहीं कुणिया कुणिया घर जो जाइए अलना लुणिया जो जाए तरकारी हाँ ना ठीक है चलो ठीक है घरे घरे लुणिया है प्रलय जाओ आहार भल मंद ना ये जो कौटी
ଅଜଗର ଉପାଖ୍ୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଜଗରକୁ ଲଗେଇ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ ଆହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଇଠି ଲଗେଇବ। ମଣିଷ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି କହୁଛି ଆହାର ଭଲ, ଆରେ ଅଜଗର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ କଣ ଅଜଗର? ତୁମେ ଅଜଗର ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ତମେ ଶୁଆ ପାଆନ୍ତା ସେଠି, ତମେ ତ ଅଜଗର ନୁହେଁ। ସେଇଠି ବୁଢା ଉଠିଲା କହିଲା ମୋ ସାନ ପୁଅ ଗଲା କୁଆଡେ? ଶୁଣୁଥିଲା ଅଜଗର ଉପାଖ୍ୟାନ, ସେଠୁ କହିଲା ମୋ ସାନ ପୁଅ ଗଲା କୁଆଡେ? ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇ ତମ ପଛପଟରେ ସେ ବଇଛି। ସେଠୁ ବୁଢା ତ ଥିଲା ରାଗିଲା, କହିଲା ତମେ ତିନି ପୁଅ ଯଦି ଏଠି ବସିବ ମୋ ଦୋକାନ ଚାଲିବ କେମିତି? ତାମାନେ ସିଏ ସକାଳୁ ଯାଏ 8ଟାରୁ ଘରକୁ 9ଟାକୁ ଫେରି ଆସେ, ଖାଇ ପିଏ ଶୁଏ, ଏମିତି 80 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର, ଗହମ ବିକିଛି, ଡାଲି ବିକିଛି, ଚାଉଳ ବିକିଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ବିକିଛି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ, ପାମୋଲିନ ସବୁ ବିକି ବିକି ପୁରା ମନ ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦୋକାନଟା କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ନା 2 ଦିନ ପରେ ମରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ? କେମିତି ମରିବ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ସେ ତ ସାଇକେଲଟା ରାଲି ସାଇକେଲ ଥିଲା। ରାଲି ସାଇକେଲ ସେ ସବୁଦିନ ପୋଛିବ, ତା ରିମ୍ ପୋଛିବ, ତା ସ୍ପୋକ ତେଲ ଦବ। ଏଇ ପୁଣି କିଏ ଆଇଲାଣି ଭଗବାନ, କୋଉ ଭଗବାନ ଆସିଲେ? ଆର ତ ବନ୍ଦ। ତମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ତମର ହଉଛି ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ରିମ୍ କି ପୋଛେ, ତେଲ ଦିନ ନଡିଆ ତେଲ ଦବ ସବୁଦିନ। ଆରେ ଦିନେ ଅଧେ ପୋଛିଦେଲେ ହଁ ଗଲା, 2-4 ଦିନ ପୋଛିଲେ ଚଳିବ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବ ନଡିଆ ତେଲ ମାରିବ, ରିମ୍ କି ପୋଛିବ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ଏବେ ବି ସେ ସାଇକେଲ ଅଛି, 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବି ଏକ ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡା କରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ସାଇକେଲ ପୋଛ, ଦୋକାନ କର, ଚାକିରିକି ଯାଅ, ପେନସନ ପାଅ, ଫୁଟବଲ ଖେଳ, ଭଲି ଖେଳ, ରାଜନୀତି କର, ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ତୁମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନଥାଉ, ବୈରାଗ୍ୟ ଥାଉ। ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିନିଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅବାସ୍ତବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ, ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଏଇଟା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହବ। ବୃତ୍ତି ସାରୂପ ରହିବନି, କଟିଯିବ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପୁଅ ଅଛି, ସଂସାର ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ମହଜୁଦ 100% ତମ ପାଇଁ, ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସେଇଠି ନିବୃତ୍ତି ହବ କେମିତି ନା, ହଁ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଜ୍ଞାନ ଯେ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ନଟ୍ ମୋର ଏଭର, ନଟ୍ ଏଭର, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନେବିନି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଯିବି, ମତେ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ମୋ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ମୋ କପଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ମୋ ଖଟକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବ, ମୋ ମୋବାଇଲ ନଥିବ, ଜିଓ ସିମ୍ କି କୋଉ ସିମ୍ ନଥିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ହାଲୋ ହାଏ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି କେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ? ତେଣୁ ଯାହା ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ତୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି, କେବଳ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ। ଦେଖାଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଭଳିଆ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତୁମର 100% ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ, ବାସ୍ତବତାର ସହିତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରିବ, ବାସ୍ତବର ସହିତ ତମେ ଡିଲ୍ କରୁଥିବ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇକିରି, ତାହେଲେ ନିବୃତ୍ତିରେ ରହିଲ। ଜାଣ, ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ମିତ୍ର ହବନି। ଆଉ ବୃତ୍ତିଟା ମିତ୍ର ହବନି, ଆଭରେଜ ରହିବ। ଆଭରେଜକୁ ଆସ ଆଗେ, ମିତ୍ର ନ ରହିକି। ହଁ ହଉଛି, ଚାଲିଛି,
ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମାନେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଲା ପୁରା ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇକି ଚାଲ ସଂସାର ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଅ ପୁରା ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇକି ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇକରି ଫାୟାର 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 କାହାକୁ ଫାୟାର କରିବ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତମକୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିବୁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଦୁଃଶାସନକୁ ମାରିବୁ ଶକୁନିକି ମାରିବୁ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବୁ ଆରେ ଭୀଷ୍ମ ଏଠି କେନ ଭୀଷ୍ମ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର ଲୋପ ନହେଲେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହବନି ମହାଭିମାନୀ ମାନେ ଲୋଭର ମାଷ୍ଟର ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୋଭକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଏଠି ନିଜ ଭାଇକି ମାନ ନିଜ ସହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋଭ ଅଛି ମୋହ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତ ମାରିବ ମାନେ କୌରବ ପଟକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଅର୍ଜୁନ ନିବୃତ୍ତିକୁ ଆସିଲା କୌରବ ପଟେ ରହିଲେ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା ଦ୍ରୋଣକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁ ମାନେ ତୁମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରିତ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ନେଗେଟିଭିଟି କାଲି ନା ପଢନ ପଚାରୁନଥିଲ ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ନେଗେଟିଭରେ ରଖିଦବ ପଜିଟିଭ ନେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଗୁରୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛ ଦ୍ରୋଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଗଲା ଏପଟେ କୌରବ ପଟରେ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ସଂସାରର ମୋହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୋହ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲାନି ପାଣ୍ଡବ ତେଣୁ ସଂସ୍କାରିତ ବୁଦ୍ଧିକି ମାରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ ସଂସ୍କାରିତ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି ତୁମେ ଆସିଛ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଜନିତ ବୁଦ୍ଧିକି ତୁମେ ହଟେଇ କେବଳ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହବ ତୁମେ ଆତ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ବା ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିବ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନ କରିବ ଏକାନ୍ତ ରହି ଆତ୍ମ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନ ତାହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆସିବ ଜଣେ ଧାନ ରୋଉଛି ଏଠି ବିଲରେ ସେ ଧାନ ରୋଇବା ସହିତ କଣ ଭାବୁଛି ଯେ ଧାନଟା ଫଳିବ ମୋ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ହବ ମୋ ପରିବାର ଚଳିବେ ସାର ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଅଧିକା ଫଳିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବିକି ରହୁଛି ରହୁଛି କି ନାହିଁ କାହାର କରଜ ଅଛି ସୁଝିବି ଧାନ ଅମଳ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେବି କାହାକୁ ନ ଦେବି ଏ ଭାବନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥୋପ ଆଣି ଥଉଛି ରହୁଛି ଥୋପ କୁହାଯାଏ ନା କଣ ତଳି ରୁଆ ରହୁଛି ସେ ସେଇଠି ଯଦି ଭାବନା କରିବ ଏଇଟା ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା ସେ ଯଦି ଭାବନା କରିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆର ଇନକମ୍ ଏ ଯୋଉ ଧାନର ଯାହା ଆସିବ ଠିକ ଅଛି କଣ ଆସିବ ଭୁଲିଯିବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି ମୁଁ ଏଠିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ମୋର ଭାବ ନ ଆସିଲେ ଆତ୍ମାର ଭାବ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଇଯିବ ଚାଷ କଲାବେଳେ ବି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆସିଯିବ ନହେଲେ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲା ମାନେ ମିତ୍ର ହେଇଗଲା କିଏ ଧାନ ଗଛ ଧାନ ଗଛ ବି ମିତ୍ର ହେଇଗଲା ସେଠି ବିଲ ମିତ୍ର ହେଇଗଲା ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମିତ୍ର ହେଇଗଲା ଭାବନା ରହିଲ ନା ତୁମେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛ ଲିରିଲ କି ରେକ୍ସୋନା ବୁଝିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସନଲାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛ ସାବୁନ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଉଛ ଯାହା ଲଗାଉଛ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଦେହ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ ମୋ ଦେହ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ ମଳିଆ ପଳେଇଯାଉ ନହେଲେ କଣ କଣ ଭାବନା ଆଉ ବି କରୁଥିବ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ସାବୁନ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ବି କଣ ଭାବନା କରୁଥିବ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସ ଯିବି କି ଅଫିସରେ କଣ ମତେ କହିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ କି କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗାଧେଇଲା ପରେ କଣ ଖାଇବି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା ଆସିବ ସେଠି ଏ ଭାବନା ନ ଆସିକି ଯଦି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ଗାଧଉଛି ଏ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କଟିଗଲା ମିତ୍ର ହେଇ ରେକ୍ସୋନା ଡିଓଡ୍ରାଣ୍ଟ ଆଉ
लिरिल आउ सन कौन है लक्स ये जो साबुन ने गाधोल से भावना कटिक जदि यहीटा आसीगला जान वृत्ति स्वरूप होगला ए वृत्ति निवृत्ति मार्ग रहीगला शोला बेले सेमती शोई पड़ा अवस्था भावना करूँ काली प्रोग्राम चार्ट बनाऊ तापर दिन बनाऊ तापर दिन बनाऊ जमती आम घर कर 28 तक छात पड़ तो वृत्ति स्वरूप किसी पड़े ना बुझे केमती पैसा आस किए पैसा दब वृत्ति स्वरूप मित्र ना से न भाविक निज आत्मा रूप अवस्थान कर मु आत्मा रूप अच्छी पैसा जी देवे देवे कहीं देवे ठीक है छात पड़ो तुम आत्मा रूप बस देख सब समाधान हम सब क्षेत्र मित्र हबनी आ वृत्तिटा वृत्ति माने कौन बुझन तो कर्म जमती बारिक तार वृत्ति करुची जमती जे लुगा बुणुची से ता वृत्ति करुची जे चाष करुची से ता वृत्ति करुची वृत्ति माने कर्म माने कर्मटा मित्र हो जाए वृत्ति माने कर्म कर्मटा मित्र हो जाए कहला अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्षय जानती अकर्मे वासुदेव प्रीति अकर्म कले तुमर क्षय हबनी आ कर्म कले मरिबो क्षय जानती माने मरंती अकर्मे वासुदेव प्रीति अकर्म माने जोटी कर्म नाही जोटी कर्म नाही आ कर्म हेले तो वृत्ति स्वरूप हो गला ना कर्म हेले वृत्ति स्वरूप हो गला अकर्म हेले जोटी अकर्म माने खराब न अकर्म माने जोटी कर्म बिल्कुल नाही माने निश्वास भी नाही चलिबनी अकर्म भावना नाही अकर्म छातिर धड़कन नहीं अकर्म ये सब अकर्म खाइबा बसिबा ये सब तो कर्म बड़ कर्म किंतु एगुड़ा जो न हो अकर्म धरा जा किछि कर्म हो अकर्म वासुदेव प्रीति माने वासुदेव स्थिति प्रीति नुहे स्थिति तुम स्वयं वासुदेव हो निश्वास बंद हो वासुदेव हो एबे गोटे किए एक्सपायर करिगले मुन्नी जने बालेश्वर कहले से कर्म माने जोग करिके समाधि होके मरि गले किए अजब कथा कि अजब कथा कहन समाधि हो मरिबो समाधि हो मरिबो कितने बड़ भूल ताल तो किए समझ लगे जन अकर्म करुचे समाधि अकर्म अकर्म रे कार क्षति है कौन कह तेणु वृत्ति सारूप्य जोगरे तुम्हें निवृत्ति आड़ को आस वृत्ति सारूप्य न मृत्युटा केमती कौन हार्ट अटैक कौन जोखी दौन मुनि समाज प्राणायाम करता समाधि लगिगला मृत्यु हो समाधि लगिगला मृत्यु हो समाधि नुहे सकाळे मृत्यु ये सब तेणु वृत्ति सारूप्य मित्र हेले असुविधा सब रही मित्र जो निवृत्ति आड़क आसो अर्थात जोग आड़क आसो चक्रभेदन रक्रभेदन रही धारणा होगला धरी रखिले धारणा हो बहुत समय धरी रखिले सब चक्र साधन अभ्यास हो तेणु भगवान कहते कृष्ण रूप कृष्ण आत्मा रूप जे वैराग्य अभ्यास
वैराग्य एवं अभ्यास द्वारा ताकू रोध करा जाय मन वैराग्य माने सब वैराग्य थो ए जो ज्ञान रे वैराग्य आसीबो ज्ञान हे गेले वैराग्य हो नला हो आमे भावछ कोन यूरिन बंद ठीक हे गेला आमे एठी बसछु रोग भल गेला ना ज्ञान हे जाय छी किछि ज्ञान रे आमे एठी बसछु निवृत्ति रे बसछु वृत्ति स्वरूप होइतले मु कोडी गोटे बड़ होटल करछन भाबुथि जेमती हजार हजार लोक एका संगे खाउथान 5000 लोक खाउथान एते बड़ योजना माने भावना होते आछला एकात्र चीप रेट रे दिया है होटल एने करा जाय नहीं तो गोटे साइंटिस्ट ऊपर में थांती केतले भावना सब आछला गुडा सब कि कहा पर गोटे रिसर्च करी मु किछि निर्देश पाइथान नल गोटा स्पोर्ट्स मैन है क्रिकेट हो बोलियो जा गोटे सेतरे मन थी वृत्ति स्वरूप रे गोटा सब नहीं तो गोटे प्रोड्यूसर हिसाब रे फिल्म तैयारी करथान से भावना से अजब अजब भावना आसला नहीं तो गोटे हॉर्टिकल्चर बा गोटे विराट उद्यान करथान गछ बुछ लगे जमी थिला हमर लगे गोटे भल आदर्श बगीचा सब करा जाय सब फल पुष्प सब लागि था केते सुंदर लागि था देखिला से भावना भी थिला चाकरी करे उद्देश्य बिल्कुल नथिला बुझिल एगुरा सब थिला किछि चाकरी करे उद्देश्य न तापरे भाबिले जमी बिकी देबी बस गोडा आनी ये सब वृत्तिर मार्ग ना नहीं चाकरी करिया गोटे वृत्तिर मार्ग तेणु एगुरा सब बिल्कुल मन भीतर आसिक जेमती बादल भली पड़ी जाउथला ये पिला बेलर भावना भीतर सब बेले बेले आसीथिला कोन करिया उद्देश्य एबड भौणी कहथला सर्विस करू पाठ पढिलु एते सर्विस काई बो किसी दिन कई कई हेटु रहिला ना ये चाकरी करिवनी आ कई के लाभ ना ते निवृत्ति मार्ग गोटे भल जगह मु पाइथि सेडा पहाड़ सेठी बसुथली जाई ज्ञान चर्चा होतला बही पढुथली निजको निजे बुझुथली मु के पूरा गोटे रेस रे मु थली मु के तार उत्तर बही संग्रह करथली केते केते बही सब पढ़ा है कि सेठी के न थली केवल बही थिला मु थली आ के न थली कि निवृत्ति केतेबेले आसीबो जेतने खोजिबो निज निवृत्ति मार्ग आसीबो नला आसीबो तेणु जेतेबेले तुम शृंखलित होइकरी निवृत्ति आडू आसीबो सेतेबेले तुम निर्देश किछि मिलिबो तुमको संकेत किछि आसीबो हां जे निजको खोजिबार आशा सृष्टि हो सेतेबेले संकेत देखा दो नल देखा दो आ वृत्ति सारूप्य हो गले मित्र हो गले से तो आउडा जा नहीं चलियो आगु कागु चलियो गोटे बस करछो सेकंड बस केबे करबी सेकंड हो गल थर्ड केबे करबी थर्ड हो गला फोर्थ केबे करबी 30 खंड बस जार अछि से भी कहू 31 टा कोन लाइन लगे निद नहीं माने केते पागल प्रयास देखन से लोकन हे वृत्ति सारूप्य तो कहन तो कौन करिया गोटे पोखरी करछि आ गोटे पोखरी केबे करी आ गोटे माछ छाड़ी केते पैसा हबो कोन हबो जमी 10 माण अछि आ 10 माण केबे हबो ये सब जंक वृत्ति मित्र है हम वृत्तिटा मनी क्रिएट्स मनी मनी रो मनी सृष्टि हो करप्शन क्रिएट्स करप्शन गोटे कला आ गोटे करप्शन सृष्टि हो तेणु वृत्ति सेठी कौन वृत्ति सारूप्य हम कि नहीं तुम्हें
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଇନକମ୍ କରୁଛି, 13 ଜଣ ମଣିଷକୁ ପୋଷୁଛି, ସେ ପରିବାର ତା ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗର୍ବରେ ରହିଛି, ମୁଁ ବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ ଚଳଉଛି ପରିବାରକୁ। ଚଳଉଛ କ'ଣ ପରିବାରକୁ? ତୁମେ କେତେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲ, ଧାର ଗୁଣି କରିଥିଲ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୋଷୁଛ। 13 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ପୋଷୁଛ। ସେ ଯୋଗ କେତେବେଳେ କରିବ? ସେ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ? କର୍ମ ଭଗବାନ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସରିଗଲା। ବେଳେବେଳେ କହ, ହେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଟିକେ ନେଇଯା ତୋ ପାଖକୁ, ଆଉ କର୍ମ କରିପାରିବେନି। ଯେ କର୍ମ କରିକି ଥକିଯିବ, ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଯାଇଥିବ, କହ ହେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଟିକେ ନେଇଯା ତୋ ପାଖକୁ, ଆଉ କର୍ମ କରିପାରିବେନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ, ଭୂଦେବ କର୍ମ ପାଶେ। ତେଣୁ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହବ, ପ୍ରାଣ ନଥିବ। ମିତ୍ର ହେଇଥାଉ, ବୃତ୍ତି ଯାହା ହେଇଥାଉ, ତୁମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସୂତ୍ରରେ ଯିବ। ଦେଖ ସଂସାର କେତେ ବିରାଟ ସଂସାର। କି ବୃତ୍ତି ତୁମେ କରିବ? ତୁମେ ନ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ସଂସାର ରହିନଥାନ୍ତା? ତୁମେ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ କ'ଣ ସଂସାର ନଥାନ୍ତା? କେହି ଲୋକ କହିବେ ମତେ ସଂସାରକୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ହେ ଅକର୍ମ କରିବାକୁ ପଠେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ଟାଇମ ହେଲାଣି 1:15। କହିଲେ ତ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ପୁରା। କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆର୍ଥ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କର୍ମ ବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି, ବୃତ୍ତିର କର୍ମ ଆଉ ନିବୃତ୍ତିର କର୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛି, ବୃତ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସମସ୍ତେ ନ ରହିଲେ ବଞ୍ଚି ହବନି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବ, ମଣିଷ ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ଧାର ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ରହିବା ସାଙ୍ଗରେ ନିବୃତ୍ତି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ନିବୃତ୍ତିରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଦିଟା ହଉଛି ନିହାତି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ। এই জিনিসটাকে গুরুত্বর দেব। স্বয়ং মানে জাগরণ কায়া মন বাক্যের চিত্তবৃত্তি নিরত সবলে ঈশ্বর প্রাপ্তি বা আত্মভাব সবলে রহিনে মন আত্মাকে নিবৃত্তির পরিপূর্ণ এতে কইব রহিব। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ରଖିଲେ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ନିବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତିର। ଦିଟାଙ୍କ ରଖିଲେ ବି ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କୋଉଟା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦିଟାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ରହିଲେ ବି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ନିବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ନନ୍ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହିକିରି କର୍ମ କଲେ ଠିକ ହବ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସହିତ ବୃତ୍ତି କଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ଖାଲି ବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଲେ ହବନି। ବୃତ୍ତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଡି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମରିଚିକା ସଦୃଶ ନେଇ ପିଟି ଦବ କୋଉଠି। ଠିକ ଅଛି, ବୃତ୍ତି କର, ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୟସ କଲ, ଦିଟା ବୟସ କଲ, 30 ବର୍ଷ 30 ବୟସ ପରେ 31 ଲଗେଇବା ଲାଇନ କ'ଣ ବୃତ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଉଡାଜାହାଜ, ସବୁ ଭଡାରେ ଚଲଉଛନ୍ତି, କେତେ ଉଡାଜାହାଜ କରିକି ଚଲଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି? ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ନିବୃତ୍ତି ଆସିବ ବୃତ୍ତିକି ନେଇକି। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ କହିବ? ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ।
ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? 11:30 ଯାଏଁ କରିବା। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି ମତାମତ? ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା। କିଏ ବନାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନହେଲେ କୁହ, ହଁ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲାନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖ। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ହଁ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି এই ঝুলন ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବୁ। ବୃତ୍ତି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ନ କଲେ ଚଳିବୁ କିପରି? ବୃତ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଭଳି ଆମେ ଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦଉଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ନିବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ କିଛି କାଢି ନିବୃତ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ନିହାତି ଗରିବ ପିଲା ରହୁଛୁ, ଆଶ୍ରମ ହଉଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରୁଥିବା ଭଳି ସଂସ୍ଥା, ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ବୃତ୍ତିରୁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଯଦି ଆମେ ଦାନ କରିବୁ ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚଳିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ମତାମତ ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିକିରି ବୃତ୍ତି କର। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନ ରହିକି ବୃତ୍ତି କଲେ ବୃତ୍ତିର ସାକାର ରୂପ ନବନି। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ସେଠି। ନିବୃତ୍ତି ରହିକିରି ବୃତ୍ତି କର, ମାନେ ଯୋଗ କରିକିରି ବୃତ୍ତି କର। ବିନା ଯୋଗରେ ବୃତ୍ତି ହେବନି। ତ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନା, ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣେ। କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ? ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କର। ସେ କାହିଁ କହିଲେ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଂଘଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ। ଆଉ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁ କହିଲେ? ସେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନେଇ କହିଲେ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଅଛି, ଆସକ୍ତିର ଭାବ ନଥାଉ। ତାମାନେ ଏଠି ସାରାଂଶ ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ରହିକିରି ବୃତ୍ତି କର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ବୃତ୍ତି କରି କରି ପେଟ ପୋଷି କଣ କରିବ? ଲାଷ୍ଟରେ ପେଟଟା ହଁ ପୋଷିଗଲା, ତାପରେ କଣ କରିବ? ପୁଣି ଆସିବ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ନା। 80 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ପେଟ ପୋଷିବାରେ, ପୁଣି କଣ କରିବ? ପୁଣି ଯିବ, ପୁଣି ଆସିବ ସେଇ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। କର୍ମ କଲେ ଖାଇବ, ନିବୃତ୍ତି ରହିକିରି କର୍ମ କର। କେଜାଣେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ କହି ହବନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିକିରି ଯଦି ସାଧନ କରୁଥିବ, ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ବୃତ୍ତି କରିବ, ପେଟ ଟାଣୁଛି, ଯାଇ ଅଫିସରେ କଣ କରିବ? ସେ କି ବୃତ୍ତି କରିବ କହିଲ? ପେଟ ଟାଣୁଛି ତାର ଜୋର। କଣ ଖାଇବ? ଔଷଧ। କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ? ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭାତୃତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବ ରହିଛି, କହନ୍ତିନି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ସେଇ 13 ପର୍ବ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା କିଛି ଅନୁଭବ କରିବ।
13 पर्व 13टा पर्व रही तमें सब पर्व मास भित्तिक सीजन भित्तिक को पर्व को मास कौन से सामिल है तुमको ठीक लगे रक्षा बंधन राखी बंधिया गोटे प्रारंभिक आम ओडिशा भारत रही आज पर्व पिठा पर्व ठीक अच्छे परिवेश रक्षा हो समस्त धन्यवाद जय जय।